Malam guys. Malam hari ini gue lagi kepikiran lagi nih. Gue pengen ngebahas tentang komputer lagi nih. Tapi kemarin-kemarin kan gue bahas komputer yang lumayan baru-baru gitu guys. Gue rakitin yang baru-baru dengan harga yang terjangkau. Dan sekarang gue kepikiran lagi nih. Gimana kalau kita build PC klasik di interkomputer nih? Kira-kira gimana ya hasilnya? Gue juga penasaran nih. Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung kita gas aja nih guys. Langsung kita masuk ke entercomputer.com nih. Oke, entercomputer.com, masuk. Pokoknya buat teman-teman yang pengen build komputer nggak perlu ragu lagi, lo langsung datengin aja entercomputer.com di Mall Mangga 2 lantai 3. Buka Senin sampai Minggu nih guys, jam 10 sampai jam 6. Oke? Langsung kita gas aja, kita ke simulasi rakit PC di sini guys. Oke. Ini kalau teman-teman mau yang udah bundling dari enter komputernya, tinggal pilih, langsung buy aja nih guys di sini. Oke, gue di sini langsung pilih dengan kompatibilitas ya. Pilih brand prosesor. Gue pengen bangun PC klasik nih. Gue bakalan pakai prosesor yang lumayan klasik. Kita pakai apa nih kira-kira? Gue bakalan pilih Intel guys. Dan buat soketnya, gue pilih Intel yang LGA 775 nih guys, alias masih Core 2 kuat, Core 2 Duo, Pentium, dan Celeron. Buat prosesornya sendiri, kira-kira apa nih? Ada dua pilihan di sini, ada Core 2 Duo E8400 3GHz di 95.000 aja, dan E8500 3,6 GHz di 95.000 juga nih guys. Jadi kita pilih yang speednya lebih kencang di 3,16 GHz, FSB di 1333 MHz, cache 6 MB, LGA 775 nih guys. Intel Core 2 Duo E8500. Oke, buat motherboard, kita nggak perlu motherboard yang mahal-mahal, kita pakai antara tiga ini ya, mirip-mirip. Kita pakai yang Amtron aja nih guys, dengan harga yang budgetnya paling terjangkau. Kita pakai Amtron di Intel G41 LGA 775, Intel G41 DDR3 nih guys. Buat RAM-nya sendiri, buat komputer-komputer yang emang mode build klasik, lo nggak perlu RAM yang gede-gede kok. Cukup di 4 giga aja udah cukup nih guys. Kita pakai apa nih buat RAM-nya ya? Gue juga penasaran nih. Yaudah, kita pakai Venom RX aja di DDR3, PC 12.800 di 4 GB nih guys. Oke, udah 625.000. Buat casing, kita lihat. Kita nggak perlu casing mahal-mahal juga nih guys. Kita pakai casing standar aja nggak masalah. Oke. Jadi di sini gue bakalan pilihin lo ke casing PowerLogic guys. Oke, buat PowerLogic yang udah pasti terbukti kualitinya ya guys, bukan kaleng-kaleng nih guys. Oke, kita pilih yang udah ada power supply-nya aja, biar nggak usah beli power supply lagi. Nah, kita lihat. Ini ada PowerLogic Futura Black N3000 tapi tanpa power supply ya guys. Ini ada yang Futura Black N2450 watt di 360.000 aja. Ada yang 250.000 aja nih. Ada merek Power Up di 275.000 doang. Oh, terjangkau banget ya ntar. Tapi gue bakalan tetap
pilih PowerLogic guys, karena gue fans dari PowerLogic, gue tetap pilih PowerLogic aja nih. Oke. Kita pilih di PowerLogic Azura Neo aja. Di 450 watt cuman 305 ribuan aja nih guys. Buat SSD, buat komputer klasik gue rasa nggak perlu sih. Kita pakai hard disk saja. Dengan 320 GB udah cukup menurut gue ya. Oke. Kita lihat 320 GB di SATA 28 MB. Use garansi setahun by Enter Computer. Oke. VGA nggak perlu, kita pakai Intel G41 aja bawaan dari motherboard. Power supply udah ada, mouse nggak perlu, mousepad nggak perlu, keyboard nggak perlu, monitor nggak perlu. Oke, jadi nggak perlu lama-lama ternyata buat bikin PC klasik, gitu kan? Lo bisa dapetin PC klasik di build di Enter Computer cuman dengan 1.025.000-an aja nih guys. Lo bisa dapat prosesornya Intel Core 2 Duo di E8500 3,6 GHz di FSB 1333 MHz Caca di 6 MB LGA 775 nih. Motherboard di Antron Intel G41. Nah, buat RAM-nya sendiri bisa lu dapetin di Phenom RX DDR3 12800 4 GB. Buat casing PowerLogic Azura Neo 450 watt. Dan buat hard disk lu pakai Western Digital 320 GB nih. Total 1.025.000-an aja lo bisa bangun PC klasik. Tinggal lo installin Windows XP nih. Udah klasik banget. Tinggal lo beli monitor yang klasik juga, yaitu monitor CRT keluaran dari si GTC nih guys. Di 15 inci aja. Murah meriah dan looks very classic nih. Bener-bener jadul. Yang model kotakan gini nih. Nah, kayak gini. Klasik kan? Jadi di PC klasik lu di Windows XP dengan motherboard Intel G41 sama prosesornya Core 2 Duo nih guys. Udah kenceng banget pakai Windows XP, dijamin gak nge-lag. Windows XP memang enteng banget sih. Oke, segitu aja dulu ya, totalnya di 1.025.000 aja nih. Oke, sekian dulu video gue hari ini. Kalau lo senang sama video gue, silahkan like video ini. Kalau nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe Seven Creation dan nyalain lonceng notifikasi di kanan bawah. Thank you buat lo pada yang udah nonton, and see you on the next video.